Assalamu alaikum student. Today our topic is closed economy model, balance of payment effect of stabilization policies. तो जो स्टेबलाइजेशन है आपका बैलेंस इफेक्ट पे मनी सप्लाई का, तो वो है एक मनी सप्लाई का मेन और मेजर जो वर्क है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ का। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जो हम कंपैरिजन्स करते हैं उसको कर्व से LM कर्व शो करता है मनी सप्लाई को, और IS कर्व भी शो करता है मनी सप्लाई को, लेकिन IS कर्व यूज़ होता है फिजिकल पॉलिसी में, और LM कर्व जो यूज़ होता है वो है मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो केनेडियन मॉडल के हवाले से ये अप्रोच क्या है, इसके हवाले से हम पढ़ते हैं। ठीक है, और जी ये फ्रेमवर्क है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये एनालाइज करता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किसकी है? मनी सप्लाई की है, मॉनेटरी पॉलिसी की है। और ये डेवलप कब हुआ था? 1937 में हिक्स ने इसको पहले इसके हवाले से बताया था। तो मज़ीद जो इसको लेआउट इसका पेश किया था वो किया था केन्स ने। केन्स की थ्योरी के मुताबिक ये है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंटर रिलेशनशिप है इनका इनकम और एक्सपेंडिचर का। केन्स पिक्चर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन वाज अ सिचुएशन इन विच इनकम वर डिप्रेस्ड which lowered expenditure by income and constrained household by firms with unusual capital, low level of expenditure, aggregate demand। और जो फैमिलियर केन्स क्रॉस मॉडल है वो क्या करता है? वो बता रहा है कि हमारा जो है क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है एग्रीगेट डिमांड से किस तरह से जो चेंजिंग होती है, और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी परसेंटेज पे हमारी मनी सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। वो LM कर्व के जो हमारा गैप या डिफरेंस आता है, या हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने जो डिसाइड किया होता है उससे कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन बता रहा है? केनेडियन मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से LM कर्व बता रहा है। तो ये जो पैराग्राफ्स हैं इसको मैंने पढ़ा है टोटली। इस पे आपको एक मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट की व्यूज़ बताए हुए हैं, लिक्विडिटी ट्रैप्स बताए हुए हैं, और रामसे का व्यू है, हिक्सन का भी है, रोमर का भी है। तो इसमें मतलब कि वाइस वर्सा बहुत सारे के व्यूज़ हैं कि कोई इसके ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के पॉजिटिवली हक में बोल रहा है, और कोई नेगेटिवली में ही बोल रहा है। इन सब को क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसीज़। ठीक है, फिर हैं इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी। क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं स्टेबल करने में आपकी इकोनॉमी में? वी नोट टर्न ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी फिजिकल एंड पॉलिसीज़ इन द बिग and small countries on their own economies. For the small countries, there is a largely review of the material covered in a previous lesson. For the big economy, we are breaking new ground given by the situation in the big countries। और इस पे है कि हमारा जो इफ़ेक्ट पॉलिसी जो है वो बताना है कि किस तरह से स्टेबल होती है, या हमारे LM जो है उनके इक्विलिब्रियम पॉइंट मुख्तलिफ हैं। Y है, जैसे Y उसकी क्वांटिटी ऑफ मनी को शो करता है, और Y1 वो मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है तो उसका जो है वो इंक्रीज़ होके LM शिफ्ट हो जा रहा है अपवर्ड की तरफ, तो उसको Y1 से कहते हैं। अगर के वो पीछे जा रहा है तो वो उसको Y2 पीछे की तरफ जाएगा कि इस पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बढ़ जाती है।
یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے کہ کس طرح سے مختلف قسم کے اسٹیبل پوائنٹ ہوتے ہیں، گریٹر دین بھی ہوتا ہے، مور دین بھی ہوتا ہے، اور ایکول بھی ہوتا ہے، لیس دین بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مطلب کہ جو ڈیفرنٹ اسٹیبل یا ایکویلیبریم پوائنٹ کو تھری شولڈ سے مینس کہ اس کے 3 ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں، 3 سے مراد ٹائم، تھری شولڈ سے 3 ٹائم کے حوالے سے بتایا ہوا ہے کہ یہ ساری کہ کس طرح سے اس کی چینجنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور threshold can make the border between different equilibrium and thus crossing threshold may cause dramatic change in the system. Threshold can also mark the transition between different system dynamics entirely governed by the different set or different, also called the bifurcations, always a dramatic change. اس پہ ہے کہ تھریشولڈ پہ ہے کہ مارک دا ٹرانزیکشن چینجنگ کس طرح سے ہوتی ہے انٹائرلی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے وہ چینج کرتے ہیں ایل ایم پالیسیز کو، اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی منی سپلائی میں بھی چینجنگ آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں حوالے سے بتائی ہوئی ہیں۔ جب اب یہ آپ ٹاپک، یہ اسائنمنٹ آپ پڑھیں گے تو اب آپ کو اندازہ ہوگا، کلیئر ہو جائے گا، لیکن اوور ویو کے حساب سے بھی، اور کوئی پوائنٹ ایسا جو آپ کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کینیزین یا مارشلین کے حوالے سے، ایک طرح سے دونوں کا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کا جو ہے نا کمپیریزن کیا ہوا ہے کہ وہ کیا بتا رہا ہے الاسٹیسٹی، اور یہ بتا رہا ہے اسٹیبلٹی۔ کینز جو بتا رہا ہے وہ اسٹیبلٹی بتا رہا ہے، اور مارشل جو بتا رہا ہے وہ ہے الاسٹیسٹی چینجنگ بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے اکٹھے سم اپ ہو کے ہماری کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، مونیٹری پالیسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے انڈیویجولی واٹس ایپ پہ بھی، اور میرے جو گوگل کلاس روم ہے اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا 10 گروپ کا جو ٹاپک تھا اس کا میں نے اوور ویو دیا ہے۔ ابھی ہمارا کورس جیسے چل رہا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد میں آپ سے کوئزز شارٹ کویسچنز کے طور پر یا ایم سی کیوز کے حساب سے میں نے آپ سے کوئزز لینے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ۔ پہلے فی الحال جو ہمارا سلیبس ہے وہ کور ہو جائے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔